हेलो भाई और भौणी मैंने आपण को ये वीडियो को मु स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने देखिपे मु स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल टी ओपन कर रखी। ये स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल एवं एक स्कॉलरशिप अप्लाई करा जाउची। से अप्लाई डेट रही आपण चाहिए एथिरे आवेदन करें। एबे चलतु से जो स्केम विषय एवं आपण मानक कहूँ कौ स्केम रे स्कॉलरशिप टी मिलूची कौ स्कॉलरशिप एवं चलतु जानिबा। देखंतु आपण जदि यही स्केम रे अप्लाई करिया को चाहूचंती स्कॉलरशिप पे अप्लाई करिया को चाहूचंती आपण मध्य अप्लाई करि परिबे। देखंतु मु स्टेट स्कॉलरशिप रो ऑफिशियल वेबसाइट को आसी जाईची। एई वेबसाइट रे आसी हमु तळु को स्क्रॉल करूची। देखंतु आपण को सामना रे स्कॉलरशिप रो एक ऑप्शन आसीबो। देखंतु एठी लेखा आइची गोदावरीश विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। एटा एबे चालू रहिची। लास्ट डेट रहिची 28 अक्टोबर 2024। आपण मानकु एहा पूर्व अप्लाई करिया को पड़िबो। जदि आपण एथिरे अप्लाई करिया को चाहूचंती लैपटॉप और डीबीटी लैपटॉप पई आपण मानकु 30,000 टंका मिलिबो बोधे। देखंतु एहार डिटेल्स सब कोन रहिचे बे देखिबा। देखंतु मु व्यू डिटेल्स ऑप्शन ऊपर क्लिक कर दोउची। एबे डिटेल्स गुडी को आसी जिवो। एबे देखिबा हमें देखंतु एलिजिबिलिटी डिटेल्स डिपार्टमेंट होची हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्केम टा रही गोदावरीश विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एकाडेमिक ईयर 2024-25। एबे देखंतु कैटेगरी जनरल एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी ए समस्त एथिरे आवेदन करि परिबे। एहा पर देखंतु को माने को क्लास पिला एथिरे अप्लाई करि परिबे। +3 पिला अप्लाई करि परिबे। अकाउंटेंसी पिला अप्लाई करि परिबे। एग्रीकल्चर एंड एलआईडी साइंसेस एनिमल हस्बेंडरी अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर आयुर्वेदिक बीईडी बीएससी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन माने बीबीए या पर बीसीए बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बीबीए कंप्यूटर ए लेवल कंप्यूटर ओ लेवल क्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट इन होटल मैनेजमेंट डेंटल डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट डॉक्टोरल इंजीनियर बीटेक कोर्स फैशन डिजाइनर फैशन टेक्नोलॉजी फिशरी फॉरेस्ट्री होम्योपैथी होटल मैनेजमेंट पीजी आईटीआई आईटीसी आईजीएनओयू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस इंटरग्रेड बैचलर इन साइंस इंटरग्रेड बीईडी एमईडी इंटरग्रेड एमकॉम इंटरग्रेड एमए इंटरग्रेड एमए एसएससी बीईडी इंटरग्रेड एमएससी इंटरग्रेड मास्टर इन साइंस इंटरग्रेड एमबीए इंटरग्रेड एमएससी इंटीरियर डिजाइन टूरिज्म लॉ लाइब्रेरी साइंस एमए एमकॉम एमईडी एमफिल एमएससी टेक एमएससी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एमटेक मैनेजमेंट मास्टर इन कंप्यूटर एप्लिकेशन मास्टर इन फाइनेंशियल एंड कंट्रोल माने एमएफएससी मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल मैनेजमेंट मास्टर इन विजुअल आर्ट्स या पर एमबीए मेडिकल मल्टीमीडिया एंड नर्सिंग ऑक्यूपेशनल थेरापी ओएसएओयू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस पैरामेडिकल पैरा फार्मिंग आर्ट्स पीजी डिप्लोमा पीजीडीसीए पीएचडी फार्मेसी फिजिकल एजुकेशन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक पब्लिक हेल्थ एसएफसी सोशल वर्क यही सबू जदि क्लासेस रे आपण रही थे यही सबू कोर्सेस रे थिबे तेबे आपण एथिरे आवेदन करि परिबे। यही सब पई आपण माननकु स्कॉलरशिप मिलिबो। देखंतु आपणकर फैमिली इनकम को नेकी कोनोसी प्रकार एठी ये देइनी ओ परसेंटेज मध्य माने एग्जाम परसेंटेज किछि देइनी एठी। एहा पर देइछि कोन देखंतु कोन कोन डॉक्यूमेंट एथिरे लागिबो। आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट माने स्टूडेंट जे अछंती तांकर आधार कार्ड जदि आपण स्टूडेंट होइथिबे तेबे आपणकर आधार कार्ड एठी लागिबो। एहा सहित पासपोर्ट साइज रो फोटो आपणकर जदि पासपोर्ट साइज रो फोटो अछि तेबे आपण देइबे। जदि नाही तेबे आपण निकटस्थ जेकोसी जनसेवा केंद्र मो सेवा केंद्र सेठी जाई गोटे फोटो उठेकी बाहर कर देबे। एहा सहित आपणकर मार्कशीट लास्ट एग्जाम रो पास मार्कशीट
ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପାସ୍ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେବେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅଲ୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ସବୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ଇୟର୍ଲି 30,000 ଟଙ୍କା। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 30,000, ଗାର୍ଲସଙ୍କ ପାଇଁ 30,000, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି 30,000 ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। କିପରି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଏହା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଏଠି ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, OTP ଦେଇଦେବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ କହିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏରେ ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଣ୍ଟର ଦ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ୟୁର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦ। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଟ୍ ଦ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଣ୍ଟର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ସ୍କଲାରସିପ୍। 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁଜ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ନେମ୍। ଆପଣ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ରହିଥିବ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ରହିଛି 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଅଲ୍ ନେସେସରି ଡିଟେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାଡେମି, ଇଲିଜିବିଲି ଏସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଦେଇଛି 7 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବଟନ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ କ୍ଲିକ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଦ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ମ। ଏହାପରେ ରହିଛି 8 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଦ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର୍ମ ୱିଲ୍ ଆପିଅର୍ ଅନ୍ ଦ ପେଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆସିବ ତାହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ରଖିଦେବେ। ଏହିଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ମିଳୁଥିବ ଏଇ 3 ଡଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ କୋର୍ସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।